Guys, akong amiga guys, taga Davao. Nami diri guys, nananaw mi nga rin sa landmark guys. Gwapo kayo guys. Ari guys, ato isoroy ni guys ang atong kamera guys. Ato ito tuyok guys. Oh no, lakaganda oy. Nice kayo. Guys, nice kayo diri guys oh. Ali guys, mananaw ta guys. Nindot kaayo oh. Wow, nice kaayo. Guys, tanawa guys oh. Nice kaayo guys oh. Nice kayo guys. Nice kayo guys oh, tanawa ragod. Ditay problema dirin dapita guys. Ditay problema dirin dapita oh. Nice kaayo. Mura juta walay. Dari pa guys, naapa diri guys. Guys, wow, kaayo guys oh. Nice kaayo guys, tanawa guys. Perting nindota diri guys. Oh. Kita na ninyo guys. Sus, Mariano garapon. Perting nindota jud guys, saon na lang. Hasta gud ang mga Chinese nagpicture-picture, di lang ang Pilipina nagpicture oy. Ano oh guys, tanawa guys oh, nindot kaayo guys oy. Wala guys, tanawa ragod guys. Na tanawa guys, nindot kaayo. Akong kauban guys, wa jud pakialam nako guys, sige ko picture diri guys. Yo, wa jud siya ilabot guys. Wa gini siya mangilabot nako guys, gipasagdan na jud ko ani niya diri guys. Pasagdan na sugkon niya diri na sige picture ba. Jadi siya pakialam na ako diri. Guys, nindot kayo guys oh. Wajud tay kamatayan diri dapita guys. Ano lang ni atong kalipay magpicture na lang tani, i-video nato nya ato i-upload maorag yun. Guys, nindot kayo oy. Guys, birthday jong ninduta guys. Sus, ambot na lang. Ayan oh guys, oh perting ninduta. Ay, my God, my God. Paitan ni taga-bukid ta guys, oy. At paitan ni taga-bukid ta guys, oy. Perting malipay na lang ta kita ta ni mga ninduta. So pa man nagbukid ng Taiwan. Kung itong ako Moywo, rural area yun. Uy, pero naamang ka dito dapit sa island na Amerikano may man nakatira dito oy. Naamoa mga tiguang man kasagaran. Oh. Guys, tanawa ra good guys, pirting ninduta guys. Oh. Oh. Lagi. Guys, tanawan ninyo perting ninduta ba. Guys, oh. Anak lang na guys. Bye-bye guys.